अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड नसल। आज के हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि इंसर्ट स्टेटमेंट एसक्यूएल में क्या होती है और वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज इंसर्ट। इंसर्ट स्टेटमेंट, जैसे इंसर्ट से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड होगा, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में अपने टेबल को क्रिएट कर लिया था, तो उस टेबल में अब हमने अपने डाटे को भी एंटर करना है। तो वो एंटर जो है हम इंसर्ट स्टेटमेंट से करते हैं। इसके अंदर अब हम इंसर्ट जो है वन रो एट अ टाइम भी कर सकते हैं, मल्टीपल रोज में भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आपने डाटा को इंसर्ट कैसे करना है, बेस्ड ऑन कि आप किस तरह का डाटा एंटर कर रहे हैं और किस कंडीशन में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद इंसर्ट स्टेटमेंट का हमारे पास ये सिंटैक्स होता है। हम सबसे पहले लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने एक टेबल का नाम लिया था। यहाँ पे भी देखें टेबल नेम होता है, आपके टेबल का जो भी नेम है टेबल का नेम, देन वैल्यूज और उसके बाद कॉलम्स। इसमें क्या होता है कि आपने जिस तरह टेबल का स्ट्रक्चर बनाया होता है ना, जैसे कि पहले आईडी है, नेम है, रोल नंबर्स हैं, एज, डिपार्टमेंट है, इस तरह बनाया, इसी ही आपने पैटर्न के साथ वैल्यूज इंसर्ट करनी होती हैं। ये नहीं कि अगर आपने पहले नेम एंटर कर रहे हैं फिर आईडी एंटर कर रहे हैं तो वो एरर्स जनरेट होंगे, तो ये तरीका सही नहीं होता। उसके बाद हम कॉलम वाइज भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम वाइज कैसे एंटर करेंगे कि हमने अपने इंसर्ट लिखा कीवर्ड, उसके बाद बताया कि इस टेबल में हमने एंटर करना है कॉलम वन कॉलम टू। अब यहाँ पे हमने कॉलम वन कॉलम टू नहीं लिखना, हमने लिखना है कि अगर हम आईडी और नेम में सिर्फ एंटर करना चाह रहे हैं अपना डाटा, तो हम सिर्फ आईडी नेम लिखा और आईडी और नेम के हिसाब से उसकी वैल्यूज एंटर कर दी। तो एसक्यूएल सर्वर पे चलते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। ये मैंने अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लिया है। यहाँ से हम न्यू क्वेरी पे जाएंगे। हमने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई थी, हमारा डेटाबेस था ये। इसको सबसे पहले हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देन अब लास्ट टाइम जो हमारे पास टेबल था उसके अंदर बड़े मिनिमम से कॉलम्स थे, तो थोड़े से मजीद कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो एक दफ़ा टेबल क्रिएट करने का जो तरीका है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो एक दफ़ा हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप मेरे साथ एक और टेबल नए कॉलम के साथ एंटर कर रहे हैं और अगर आप वही स्टूडेंट पुराना नाम रखेंगे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ तो उसके आगे ऐसा आगे डाल लें, स्टूडेंट्स कर लें, तो ये आपके लिए सही रहेगा कि थोड़ा सा उसका नाम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना ताकि वो आपका जनरेट हो सके। तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, मैं अभी यही लिख रही हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। देन हमारे पास यहाँ राउंड ब्रैकेट थी, स्टूडेंट आईडी ये हमने रखी थी इंट, और हमारे पास थी प्राइमरी की। देन हमारे पास स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। हम खाली यहाँ पे नेम नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक रिजर्व कीवर्ड है, तो वो फिर टेबल में एरर क्रिएट हो जाता है और फिर पता नहीं चलता कि ये एरर आ क्यों रहा है। तो इस तरह से फिर हम इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक और एज का ले लेते हैं, एज इंट आ गई। देन हमारे पास डिपार्टमेंट रख लेते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, और ये डिपार्टमेंट में आ गया हमारे पास वैकर, क्योंकि डिपार्टमेंट्स भी जो है वो कैरेक्टर्स में आते हैं। यहाँ हमने ये लगा दिया। इधर हम अपना टेबल को क्रिएट कर लेंगे, इसको पकड़ा और एग्जीक्यूट। कमांड्स जो है हमारी कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब इन सब में एक एक करके इंसर्ट करते हैं। तो जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं कमेंट्स होते हैं, इसमें भी कमेंट्स होते हैं। आप दो स्लैशेस लगाएं और हम सबसे पहले अपना लिखते हैं कि हम रो बाय रो एंटर कर रहे हैं डाटा, रो बाय रो। ठीक है, सिंगली हम डाटा एंटर करेंगे। हमने अपना सिंटैक्स देखा था, वो था इंसर्ट, हमने कीवर्ड लिखा, इनटू किस में करना है, स्टूडेंट में। यहाँ हमने टैब प्रेस किया और वैल्यूज। अब हम आईडी दे देते हैं इसको 1, नेम होगा हमारे पास। यहाँ पे जब भी आपने वैर कैट में अपना डाटा इनपुट करना है ना, तो वो आपने कोटेशंस के अंदर करना है, सिंगल कोटेशन में।
ورنہ کیونکہ یہ جب بھی کریکٹر ویلیو کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں لکھیں تو وہ انڈر کوٹیشنز لکھا جاتا ہے. دین ہمارے پاس ایج ہے وچ ون از 20 اور ڈپارٹمنٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں سی ایس ڈپارٹمنٹ ہے اینڈ دیر از یہ ہمارا ہم نے ایک رو میں اپنا ڈیٹا انٹر کیا یہاں پہ. ٹھیک ہے 1 رو افیکٹڈ ہو گیا. اب اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ ڈیٹا انٹر کدھر ہوا ہے, بیسیکلی ڈیٹا ریٹریو کرنے والا کام وہ سلیکٹ اسٹیٹمنٹ سے ہی ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں سے یہ اوپن کر لینا ہے, یہ dbo.student ہے, اس کو کریں ایڈٹ ٹاپ 200 روز. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پہلا ڈیٹا انٹر ہو گیا. یہاں پہ آئی ڈی, نیم, ایج, ڈپارٹمنٹ یہ سب کچھ آ گیا. اب ایک اور طریقہ ہے کہ ہم ملٹیپل کالمز میں ڈیٹا اکٹھے ایڈ کر لیں. ملٹیپل روز اس میں کیسے ہوگا, سیم ہم نے ویسے لکھنا انسرٹ انٹو اسٹوڈنٹس ویلیوز. اب یہاں پہ کیا ہوگا, جیسے ہم نے ٹیبل کریٹ کرتے ہوئے کالمز کو بائی کوما سیپریٹ کیا تھا, ہم اسی طرح بائی کوما جو ہے ڈفرینٹ روز کے ڈیٹا کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے آئی ڈی دے دی 2 دے دی, یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا جان اور اس کی ایج ہے 21 اور اس کا ڈپارٹمنٹ ہے آئی ٹی. اب یہاں پہ ہم کریں گے کوما انٹر, دوسرا لکھتے ہیں 3, ہمارے پاس یہ آ گیا. اس کے بعد یہ ہمارے پاس سارا آ گئی, سارا کی ایج ہے 20 اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے سی ایس. ٹھیک ہے, اور جب آپ نے ملٹیپل روز میں اب آپ اس میں 2 3 4 5 جتنے مرضی آپ انٹر کریں ہوتے جائیں گے. جب آپ نے لاسٹ والا انٹر کرنا اس کے آگے آپ نے سیمی کولن پٹ کر دینا. اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس آ گئی. اب یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں, اس کو ہم روڈ کر لیتے ہیں. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. یہ آ گیا ہمارے پاس انٹر ڈیٹا, یہ باقی 2 جو ملٹیپل طریقے سے کیا تھا. اس کے بعد ایک اور بھی ہوتا ہے کہ آپ کالم وائز انٹر کر لیں ڈیٹا. وہ کیسے کرتے ہیں, سلیکٹیو کالمز, اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہوتا ہے انسرٹ انٹو, تو ایسے ہی رہے گا. ہم نے کس میں کرنا ہے, اسٹوڈنٹ ٹیبل میں کرنا ہے, کس کالم میں کرنا ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کی ہمارے پاس آئی ڈی کا پتا, اس کے نیم کا پتا ہے, ایج کا پتا, بٹ ابھی اس کو کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ملا. ہو سکتا ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی میں انٹر کرنا ہے, دین اسٹوڈنٹ نیم. یہ آپ نے اس میں بھی جب بھی آپ نے کالم میں لکھنا ہے تو کومے کے تھرو سیپریٹ کر لیں. اس کے بعد ایج, یہ ہم نے بند کیا, اور ویلیوز, ان کو ہم نے ویلیوز دے دینی ہے. اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے 4, نیم ہے مظہر, ایج 22 اینڈ دیٹس اٹ. اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں. یہ بھی رو افیکٹ ہو گیا. یہ دیکھیں ہمارے پاس آئی ڈی 4 آ گئی, مظہر آ گیا 22, اس کا ڈپارٹمنٹ ابھی کوئی نہیں ہے. اس طرح سے انسرٹ اسٹیٹمنٹ ورک کرتی ہے. ہم نے رو بائی رو بھی انٹر کر کے دیکھ لیں, مطلب اگر آپ نے سنگل رو میں انٹر کرنا ہے وہ بھی کر لیں, ملٹیپل روز میں کرنا ہے اس طرح کر لیں, اور اگر کالمز میں کرنا ہے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ آپ اس کی ضرور پریکٹس کر لیں تاکہ یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں رہ جائیں اور آپ کے لیے آگے آسانی ہو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.